फौजी अफसर मंसूबा बंदी का किसी से जिक्र करता तो एक पॉकेट साइज कुरान पाक अपनी जेब से निकालकर सामने रख लेता ताकि कोई बात बाहर ना निकल सके। इसके बाद पूरा प्लान बताता, कुरान पाक पर राजदारी का हल्फ लेकर उसे मंसूबे में शामिल कर लेता। ये फौजी अफसर चाहता था कि पाकिस्तान में खुलफा राशिदीन का निज़ाम हुकूमत कायम किया जा सके। लिहाजा इस फौजी अफसर ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार फौजी बगावत की कोशिश की। इस मंसूबे में वो खुद ही नहीं बल्कि उसने अपने कैप्टन बेटे को भी शामिल कर लिया था। मंसूबा कुछ यूं था कि जैसे ही जनरल ज़िया उल हक 23 मार्च की परेड में सलामी ले रहे होंगे, यही कैप्टन बेटा आगे बढ़कर जनरल ज़िया उल हक को गोली मारकर कत्ल कर देगा। जब जनरल ज़िया उल हक की लाश जमीन पर तड़प रही होगी तो इसी दौरान कोर कमांडर्स, DGISI और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के घरों पर कब्जा कर लिया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान पर कब्जा करके इसी फौजी अफसर को बुलाया जाएगा और वो मुल्क की बाग दौड़ संभालने का ऐलान कर देगा। नाजरीन, ये फिल्मी कहानी जनरल ज़िया के कत्ल की मंसूबा बंदी थी जो कामयाब तो ना हो सकी, अलबत्ता तारीख इसको तीसरी फौजी बगावत यानी जनरल तजम्मुल बगावत केस और ऑपरेशन गैलेक्सी के नाम से जानती है। दोस्तों, पाकिस्तान की तीसरी फौजी बगावत की वजूहात कमोबेश वही हैं जो पहली 2 फौजी बगावतों में थी, यानी मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम हो और बगावत करने वाला ही खलीफा बन जाए। तीसरी फौजी बगावत की साजिश का आगाज कुछ यूँ होता है कि पाकिस्तानी फौज में एक फौजी जनरल मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन थे जो चाहते थे कि मुल्क में खुलफा राशिदीन का निज़ाम हो और पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाया जाए। उन्होंने 2 बार फौजी बगावत के जरिए इस्लामी निज़ाम लाने की कोशिश की, मगर दोनों बार उनकी ये साजिश पकड़ी गई। ये मार्च 1976 है। मुल्क के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। फ़ौज में तरक्की और तबादलों का वक्त आन पहुंचा है, जिसमें वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैसला करना है कि किस मेजर जनरल को तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाना है और किस लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए मुंतखब करना है। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मामले में खुद भी निहायत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनकी शतरंज में ऐसी चालें और मोहरे थे जिन्हें अब वो चलना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि ऐसा फैसला किया जाए जो उनके इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए मौसर साबित हो। मिस्टर भुट्टो अब वो फैसला कर चुके थे जिसकी किसी को उम्मीद भी ना थी। फौजी अफसरों में इस वक्त खलबली मची जब वज़ीर आज़म ऑफिस से इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन ने न सिर्फ सीनियर रैंक के फौजी अफसरों को हैरान कर दिया बल्कि मुल्की सियासत को भी यकसर बदल कर रख दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक को तरक्की देकर उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया था। वज़ीर आज़म भुट्टो ने 7 सीनियर जर्नैलों पर फौकियत देते हुए ज़िया उल हक को आर्मी चीफ बना डाला। ज़िया उल हक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही सीनियर मोस्ट जर्नैल्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने वाले फौजी अफसरों में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकबर खान, लेफ्टिनेंट जनरल आफ्ताब अहमद खान, मेजर जनरल अजमत बंगिश खान और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी खान शामिल थे। इन इस्तीफों के बाद बहुत से मेजर जनरल तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, मगर कुछ अफसर जिनको तरक्की ना मिली उनमें मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन भी शामिल थे। मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन इस तकर्री और अपनी तरक्की से बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने फैसला कर लिया कि इसका बदला भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही लिया जा सकता है। भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने और ज़िया उल हक को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने बगावत की मंसूबा बंदी भी शुरू कर दी। इस मंसूबा बंदी में उन्होंने अपने एक स्टाफ अफसर असलम ज़ुबैरी को भी एतमाद में ले लिया। असलम ज़ुबैरी का ताल्लुक सिग्नल कोर से था और जनरल तजम्मुल हुसैन फौज के मवासलाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए उनसे मालूमात भी हासिल करते रहते थे। असलम ज़ुबैरी के साथ एतमाद का रिश्ता हुआ तो जनरल तजम्मुल हुसैन ने असलम ज़ुबैरी के साथ अपनी बगावत की मंसूबा बंदी शेयर कर दी और अब असलम ज़ुबैरी भी उनके ख्यालात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो चुके थे। असलम ज़ुबैरी आहिस्ता आहिस्ता उनके मज़ीद करीब होते जा रहे थे और जनरल तजम्मुल अपनी मंसूबा बंदी उनके साथ शेयर करते गए।
اسلم زبیری اپنے جنرل کی منصوبہ بندی اور خیالات جان چکے تھے، لہٰذا زبیری نے راولپنڈی GHQ کا رخ کیا اور سارے کا سارا منصوبہ جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا۔ جنرل ضیاء نے جنرل تجمل کو فوراً گرفتار تو نہیں کیا، البتہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے ہی روز جنرل تجمل جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ میں کور ہیڈ کوارٹر کانفرنس میں پہنچ چکے تھے۔ انہیں جس کمرے میں ٹھہرایا گیا اس کے برابر والے کمرے میں میجر جنرل اختر عبد الرحمان قیام پذیر تھے۔ کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد جنرل تجمل کو جنرل ضیاء کے دفتر بلا لیا گیا۔ جنرل تجمل اس بلاوے پر حیران تھے۔ جیسے ہی جنرل تجمل آرمی چیف کے آفس پہنچے تو وہاں لیفٹیننٹ جنرل آفتاب اور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی بھی آ گئے۔ جنرل ضیاء نے اپنے سٹاف افسر کو حکم دیا کہ اسلم زبیری کو بلایا جائے۔ اسلم زبیری کے اندر داخل ہوتے ہی جنرل تجمل ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اس موقع پر حکم دیا کہ وہ بات دہراؤ جو تم نے بتائی تھی۔ اسلم زبیری نے سازش کی ساری منصوبہ بندی سب کے سامنے بیان کر دی۔ جنرل تجمل اس کے جواب میں صرف انکار کرتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو زبیری بتا رہا ہے، وہ تو بس ترقی نہ ملنے پر ناخوش تھا اور انہوں نے کسی بھی قسم کی سازش نہیں کی۔ ان کے اس جواب کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی اور 2 دن بعد ایک بار پھر انہیں جنرل ضیاء کے دفتر بلایا گیا۔ اس بار دفتر میں لیفٹیننٹ جنرل سوار خان، لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی، جنرل غلام جیلانی اور جنرل غلام حسن بیٹھے تھے۔ ان کی موجودگی میں جنرل ضیاء الحق نے سازش سے متعلق سوالات پوچھے۔ یوں 26 جون 1977 کو جنرل تجمل کو ایک مذہبی جنونی قرار دیتے ہوئے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ ناظرین، یوں پہلی بغاوت کی منصوبہ بندی ناکام ہونے کے ساتھ ان کا فوجی کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ ناظرین، فوجی کیریئر ختم ہونے کے بعد جنرل تجمل چین سے نہ بیٹھے اور انہوں نے دوسری بار بغاوت کی منصوبہ بندی بھی شروع کر ڈالی۔ اس بار ان کا ٹارگٹ ذوالفقار علی بھٹو نہیں بلکہ جنرل ضیاء الحق تھے۔ اس بغاوت کی منصوبہ بندی میں بھی فوجی افسر قلیل تعداد میں شامل تھے۔ اس دوسری بغاوت کا منصوبہ کچھ یوں تھا کہ 23 مارچ 1980 کو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق یوم پاکستان کی پریڈ میں آئیں گے اور روایت کے مطابق مسلح افواج انہیں سلامی پیش کرے گی۔ سلامی کے بعد جیسے ہی سپاہی سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے تو اسی وقت بلوچ ریجمنٹ میں شامل جنرل تجمل حسین کا بیٹا کیپٹن نوید سامنے آ کر جنرل ضیاء الحق پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ یہ وہی طریقہ واردات تھا جس میں مصر کے صدر انور سادات کو قتل کیا گیا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس لامبو علی کی جگہ اس منصوبے میں جنرل کا بیٹا کیپٹن نوید تھا۔ جنرل ضیاء کے قتل کے بعد جیسے ہی ان کی لاش زمین پر گرے گی تب سازش میں شامل تمام فوجی افسر منظر عام پر آ جائیں گے۔ کچھ افسر وہی صورتحال کو کنٹرول کریں گے اور کچھ افسر تمام کور کمانڈرز DGISI لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان، لیفٹیننٹ جنرل KM عارف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پرنسپل سٹاف آفیسرز کی رہائش گاہوں، ریڈیو پاکستان اور ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کر لیں گے۔ جیسے ہی قبضہ مکمل ہوگا ایک کمانڈ کونسل حکومت کا تختہ الٹانے کا بھی اعلان کرے گی۔ ساتھ ہی ریڈیو پر اعلان کیا جائے گا کہ ملک کا اقتدار کمانڈ کونسل نے سنبھال لیا ہے۔ کونسل کے چیئرمین میجر جنرل تجمل حسین قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ جنرل تجمل حسین تمام کمانڈنگ آفیسرز کو GHQ طلب کریں گے۔ جیسے ہی یہ آفیسر راولپنڈی پہنچیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی جگہ نئے افسروں کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس منظم منصوبہ کی کامیابی کے لیے وہ فوجی افسروں سے ملتے رہے اور افسروں پر اعتماد کے لیے وہ ہر وقت اپنے پاس ایک پاکٹ سائز قرآن پاک رکھتے تھے۔ جنرل تجمل حسین جب بھی کسی فوجی افسر سے منصوبے پر تبادلہ خیال کرتے تو اسی وقت اپنی جیب سے قرآن پاک نکال لیتے، ساتھ ہی اس افسر سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف اٹھوا لیتے کہ وہ اس منصوبے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی رازداری، قرآن پاک پر حلف اور احتیاط کے باوجود یہ منصوبہ آخر لیک کیسے ہوا؟ جنرل تجمل حسین جب منصوبے کے سلسلے میں مختلف افسروں کو مل رہے تھے تو ان کی ملاقات ایک افسر لیفٹیننٹ کرنل سید اشفاق علی گیلانی سے بھی ہوئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کرنل اشفاق گیلانی کو وہ سب بتا رہے ہیں وہی اس منصوبے کا راز فاش کر دے گا۔
कर्नल इशफाक जनरल तजम्मुल हुसैन के मंसूबे की कहानी सुनते रहे और यकीन दहानी करवाते रहे कि वो इस राज को फाश नहीं करेंगे और उनकी भरपूर मदद भी की जाएगी। मगर कुछ ही देर बाद उन्होंने सारा मंसूबा जनरल ज़ियाउल हक के काबिल एतमाद सेक्रेटरी इत्तलात जनरल मुजीबुर रहमान को बता दिया। मंसूबे के लीक होते ही ISI हरकत में आ गई। रातों रात साजिश की कड़ियां मिलाई और तमाम साजिशी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। जनरल ज़िया के हुक्म के मुताबिक ISI के जरिए जनरल तजम्मुल हुसैन को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गैलेक्सी का नाम दिया गया, जिसमें साजिश में मुलव्विस अफसरों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया जाना था। साजिश में जनरल तजम्मुल के बेटे और भतीजे भी शामिल थे। जनरल तजम्मुल के बेटे कैप्टन नवीद फौज की बलोच रेजिमेंट में फराइज सरंजाम दे रहे थे और वो रावलपिंडी रेस कोर्स में तैनात थे। साजिश में मुलव्विस जनरल तजम्मुल के भतीजे मेजर रियाज मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे। 5 और 6 मार्च 1980 की दरमियानी शब जनरल तजम्मुल हुसैन को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल तजम्मुल को लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़े उनके घर में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके बेटे कैप्टन नवीद की फौजी बैरक और भतीजे मेजर रियाज की सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से सदर बाजार की तरफ पैदल जाते हुए गिरफ्तारी अमल में आई। जनरल तजम्मुल हुसैन के लिए उनकी गिरफ्तारी गैर मुतवक्की थी। उन्होंने बिना किसी मुज़ाहमत ISI को अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। इस गिरफ्तारी के बाद साजिश में मुलव्विस मजीद अरकान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद जब जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक को रावलपिंडी स्टेट गेस्ट हाउस में लाया गया, तब वो बिल्कुल लाइल्म थे कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। पहले पहल तो उन्होंने बगावत के मंसूबे से लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उनके खानदान के बाकी अफराद भी ज़ेरे हिरासत हैं, तो उन्होंने मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। बाद अज़ां कोर्ट मार्शल में उन्हें और साजिश में मुलव्विस बाकी अफसरों को सज़ाएं सुना दी गईं। जबकि सज़ा मुकम्मल होने के बाद जनरल तजम्मुल ने सियासी जमात इस्लामी इनकलाबी भी बनाई, मगर अमली सियासत में वो नाकाम ही नज़र आए। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान की पहली नाकाम फ़ौजी बगावत, जिसे कि रावलपिंडी साजिश केस भी कहा जाता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जबकि दूसरे लिंक पर क्लिक करके आप पाकिस्तान की दूसरी नाकाम फ़ौजी बगावत यानी कि अटक साजिश केस के बारे में भी जान सकते हैं।